Ini Tuhan yang mengenal Anda dan Anda mengenal Dia. Makanya di sini dia katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu. From the very beginning, even before my son, when my son was still in the womb, I already have plan. Sebagai seorang bapak, saya percaya bapak-bapak yang di sini, mama-mama yang di sini, saya percaya everything that you do many times, it is for your children. Even though they're not born yet. Cari rumah aja. Kenapa kamu cari di sini? Wow, bagus desainnya gitu. School districtnya bagus. Lari-larinya juga ke anak. Benar nggak? Ada orang yang belum punya anak sudah ada college saving buat anaknya. Itu pun kalau anaknya mau ke college. You know, makanya saudara, kita seringkali nervous gitu ya, takut hidup yang, waduh gimana Tuhan saya nih masa depan saya. Aduh Tuhan, kalau saya harus ke Indonesia, apa Tuhan rencana? Tuhan tahu rancangan-rancangan yang ada mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Makanya saudara, when God say this thing, can you feel His heartbeat? Can you feel His heartbeat? Kalau saya ini sebagai seorang bapak bisa merencanakan, kepengennya anak saya begini, kepengen anak saya begini. Apalagi bapak kita yang di surga. Don't you think that when before He created you, that He has a plan for you, a better plan than even your dad and your mom can do for you. Ada amin saudara? Makanya saudara, I cannot understand this sampai waktu saya jadi bapak. I cannot feel it. Saya cuma bisa mengerti, tapi nggak mengerti. Ngerti maksud saya? Mungkin kamu nggak mengerti. Apa yang saya ngerti? Tadi saya katakan, sejak saya punya anak itu, waduh sekarang saya melihat anak-anak kecil tuh, kok, wah, I just enjoy. Anak yang nangis kayak gitu-gitu. I don't know why it just changed. Just because of that. Because God gave me that new spirit. I love kids. I told some of them yesterday. I said next year retreat. Saya ngajar deh di Cendro Sunday School. Saya preach aja di sana dah. I just love kids. I don't know. Ada satu anak itu yang kita hopeng-hopengan, ini orang ini baru 8-9 tahun di gereja kita gitu, cowok. Every Sunday he come to me and then he hug me. Halo pastor. He come to me and hug me. Halo pastor. It feels good, man. It feels good. Someone love you. Amin saudara. Yang kedua saudara, Tuhan menginginkan kita, bagi yang hari ini letih dan lesu, Dia akan memberikan kepada kita yang berbeban berat, yang letih lesu, suatu kelegaan. Dia katakan di sini, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. You know what the key here in this verse? Bukannya Tuhan memberikan kelegaan, tapi key-nya di sini adalah marilah kepadaku. Banyak anak-anak yang nggak mau menghampiri orang tuanya, nggak tahu kenapa. Kadang-kadang mungkin relasi yang nggak baik atau perspektif. Mungkin kalau melihat orang tuanya, aduh, per. Mungkin kalau melihat muka papanya, mamanya, aduh, per lagi. Ya, sikat gigi. Ya, udah mandi belum? Udah minum susu belum? Ya. Udah belajar belum? Ya, udah ini belum, udah itu belum, udah ini belum, udah itu belum. Saudara, tapi di sini kuncinya saudara, Tuhan katakan, marilah kepadaku. Come to me. Come to me. I remember when my son was about 2 years, 3 years mungkin baru bisa berjalan. Saya coming home, open the door, and he came and run to me. He said, Daddy! And then he just run to me.
I miss that moment. I know he didn't do that to me again. You know. Makanya saya cari jalan lain. Anak-anak kecil di gereja ya saya peluk-pelukin lah. Makanya I miss that. But it's okay. I mean, he's growing. He's a good kid. Marilah kepadaku. Saudara di sini. Are you willing? Banyak orang yang berusaha mencari ketenangan dengan mencari hal-hal yang lain, bukannya mencari Tuhan. Tapi di sini kuncinya adalah come to me. Come to me. Come to me. Itu kuncinya, saudara. Banyak orang yang enggak mendapatkan ini karena dia tidak mau menghampiri. Come. Di sini Tuhan katakan akan memberikan kelegaan. He's going to give you rest in your soul. He's going to give you rest and you will find rest for your soul. Yang tadi seperti tadi begini, saudara, yang anjingnya juga sudah teler. Ya, mungkin kehidupan kalian sudah teler, ya. Your emotional, your spiritual life is just like that dog, like that woman. I mean, you are tired. Today God wants to say, come to Him and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Next, for those who are weak, bagi yang lemah hari ini. If your life, you need strengthen. Kau memerlukan kekuatan dalam kehidupan Anda. Hari ini juga Tuhan berfirman kepada Anda, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Percaya atau enggak, saudara? Tuhan selalu matanya menjelajah seluruh bumi. He's always like, the satellites yang selalu constantly around the world, menjelajah seluruh bumi. Untuk apa, saudara? Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. To strengthen those whose heart are fully committed to Him. Mungkin di sini saudara memerlukan kekuatan dari Tuhan. Mungkin lutut Anda mulai lemah. Your knees are feeble. Kalian mulai sukar untuk berjalan, saudara. Your Christian life, I mean, you are stumbling. Yeah, you are becoming weak. Today, God wants to give you. God wants to strengthen you. God wants to take you stronger and stronger. Our life is supposed to be stronger and stronger. Because like I said, pohon yang ditanam di air itu, dia akan selalu, saudara, gak pernah dia akan kekurangan akan apapun. Kehidupan dia akan selalu dikuatkan, saudara. He will calm your fear. Bagi yang hari ini juga mungkin Anda merasa takut, saudara. Takut akan masa depan Anda. Mungkin gak jelas apa yang akan kalian harus hadapi 1 tahun yang akan datang, 2 tahun, 10 tahun yang akan datang. Banyak saudara mungkin di sini yang tercekam akan hal ini. God says, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Janganlah takut, saudara. Jangan takut. God is a God of impossibility. Amin. There's a lot of people that hidup di dalam imprison, ya, dipenjarakan oleh ketakutan. Takut ini, takut itu, takut germ. Kemana-mana, it's like ke WC, cuci tangan. Sudah cuci tangan, mau keluar, waduh, megang ini, gimana ya, mau cuci lagi gitu. Everywhere ada antibacteria this, antibacteria that. Saya teringat waktu flu yang apa itu, saya lupa, H1N1 gitu. Saya tuh pikir, gimana ya, maksudnya the school shut down dan sebagainya. Jadi maksudnya should we let our son go to school? But I figure, well, I mean, we cannot live in the prison of fear. Kita bisa selalu ngomong, selalu
mengaminkan takut, iman kita dan sebagainya. But when the time comes in your life, you are afraid. You can keep preaching about faith. When the time comes, that's where the test is. Makanya saudara, kita berdoa, it's okay, go. I believe. You cannot live in the moment of fear. Yang terakhir, God accepted you. Terutama saudara ini untuk hamba-hamba Tuhan. Banyak sekali mungkin hamba-hamba Tuhan yang, it's not easy, I know that. And you going through a lot in your life, in your ministry. Sometimes you wonder, do I respond correctly or not? You wonder sometimes, benar enggak ya? Apakah benar-benar Tuhan memanggil aku? Tuhan katakan, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Haleluya. You're not chosen by your congregation. You're not chosen by people. You're chosen by God. And God has accepted you. A lot of people also live in a life of rejection. Mungkin orang tua kalian, mungkin teman-teman, mungkin di lingkungan kalian merasa nggak begitu di-welcome, di-accept. Mungkin even in your church. Saudara, hari ini God says that I have not rejected you, I have chosen you.